msiana ambishlo marhaba kaya juzi ikana umonano wa hatu na sina wa Faransa refi wa kavu alwaton wa kavu la gazeti n'exprimer satisfaction namna ze papiers zanziwa lesemna hiki tinti jina langu kaljanziwa la mine kaljanziwa le chef kaljanziwa namna kwa hanziwa alafu nayo porter confusion monti et puis avile wakati najuerewa mandat ende monogramme au stadion ndio nikiwa kaya kutendeza au jizibenge ile jina tijomba lazima namna lazima nzima commencer par au PC zenzi uzamu sozinu ngabo dossier mbili kao zi domine ulemengu upande wa akiba ngabo mabunjilo mengi kao ngafanyisha ya economie bleue na economie verte alafu mbese ngajohunda shobaha usoniho ka wanu ma economiste wa hatu ni mashersheri kwa jazifanya mbese ngajohunda shobaha ri développer babi ze temu hizo hama conference pas forcément au cas que conférence de presse cha angele orla likiwa senderesi ambese tushila razoni se mbabi en tout cas zonti pia zendao na utanganya hamba bahana économie verte et économie bleue donc yo mengo moi je suis quand za domine au lemengu abahaino ngabo forum zafanywa Nairobi ngabo forum zafanywa Seychelles ngabo zafanywa Mauritius ngabo zafanywa Dubai ya heze economie hizo la fie komori holiho ngaziruhusu economie verte économie bleue à la fin baba hanukao wanungwa tanganyi hao ngao fungu yabo haonisa yukando joshinda recontribuer risaidie wo lemengu halafu na utaha mavuna ya ukaya ensi hatu wao ishinda yinunde abasani kantora ngao fanwa he economie bleue zinagozahe bahari zonti pia ngazizungulia harmwa economie bleue donana Japon a marge hetitat alafu wangona na Nairobi wangona na Seychelles shamengo mwa ze faida ku ikando za parhaniha lokale onti hama Japon wajuao umhima wandu hamandi zo hau endi wasaidia onti hamandi za hatu wasifanya Madagascar pour ya tamatavi wasifanya Mombasa pour ya Mombasa fanywa ni Japon ukale huko mori ngatumainiwa ya hizo mengo mwaze ngo kwa president Zali wakati yaonana na premier ministre wa Japon hazieleha upande wa heporo notama heporo ya Mzamdu halafu wangu mimi wakati rakamwe forum tionisa za heporo ya Mwali ukayakabata accessibilité Mwali zongo kao wazirenge wazibahlia ndo shanga bo bilia wajawe maadini ya hatu ngasina joka ngasina bahari ngasina fi ngasina wala ikaondo warinkauze leçon za droit de l'homme za protéger environnement les ressources lutte contre la corruption lutte contre détournement on doit détourner on doit lona zemeli wajawe renga zemfiza hatu otimbulo mwali jozirenga hale wadadungu hanzwani waja mwali wajawe renga zenyamba chabaha inu tamgono Joseph benge wao ndo ajao wapie harma tamgono ze bengeri onukaya kairi hunde taratibu ya ukari shinde hifadhi ze resources za hatu benge a marge ya conférence de fanisha Paris yomengo mwema hadisi kwa kufanya na sinema Japone dans le cadre ya home side ya hatu wa economie bleue ya kangara dora sinye mkataba okaya wadinikemeli mbili za ukarjez do virlia ibaharia hatu Yuziri kana sina wahindi vanu wakati vice president kahunu risinya mkataba huo ukawa walimkemeli mbili ya ujai isaidi ye unité maritime ya hatu wa marine ya ubirilia tamgono ze kotiza ndo andu kwa pashema kwa bahira nzuri wazie akema kwa ilaka japofanywa jadova hiza wandu shala ufanywa ndo waje wadoloa sido andu kao wangu hao ma shesi washa shindwa jina hao hamwele bara la Afrika hanza wajiwa vile ndua ni hoda maore tindawe ubahe shanene maadini ya hatu ze resources za hatu na yo hazikange lazima urifanye na sina wandu wale harma emiji yonti pia wa miji yamba kamdo hao mbando ngo alafu mdu yambe kaya tishudi ya mbando ngo kadha yo de sujanda ni ya domine le mahadisi afanyishe hao harma le barala hatulinu na harma zisiwa ya bilindo pande wa heye amani
pande wa he amani ngabo forumu zinjika uzifanyishiha zenti uzinu awe mezi ya mwiso ino ngabo forumu yafanyisha Dakar ngabo forumu yafanyisha Paris na mifumo mirao ngabo forumu yafanyisha wabaha jana na leo na maudu yafanyisha Niger ikawo Komor rundusha baha dikarma ze forumu hizo au kaya leo kakabati amani au kakabati development na boy amani yo lazima ike yo processus lazima yangaje wandu ontipia wandu wa societe civile majeishi ranyi majournaliste wandu wa siasa lazima wandu wajiangaje harma processus ya amani aboy amani yo baina ya nti na nti au kanga monao leoze nongo kaundo zijiriu harma baadhi zanti harmanti hiyo leunga monao zijiriu libi ukaya entre wandu wa aftari na wandu wa saraji na boyo yonti nzima yonti kawita hamwa amani leo hata hamaze confession za dini kama nao zijiriu liba ukaya wandu wa njia wambango wa manifesteu yo expression ya demokrasi ikawe ruhusu wa mahala yonti pia shamona wa hainu Hizbullah wa njia Buhari irende handongo ya ukaya wanu masuniti wanu mashiiti wanu maroniti wanu wanukana ushinda ule bingu si kao yonjema emnanti mtinti sham nanti mustarabu na ujizi hamali ba si wa hainu mdukati jo mwiso ekange rejeu hamwe situation ikao ndo yakaya avant hizi accords za taifa yolo hoziro wenge president wa hatu hazamba kadu zinji sisi ngarengo shoba shini watu hizirejeze ukaya amani wandu wa nti hao harmaze rezo sosio wandu wa nimeu harmae mabango ya intimide wandu na provoke wandu na utaha ukaya leo ushangaza wandu ukaya wandu wanji harma nkodo mfikiri kaya mnanti wa hatu ikajafanywa ya kensi ya nkodo shaifanywa ya kensi ya amani haizi ndongozo ntipia ni mkonti ni kulturi ni ya hensi ya hatu yode zenukta mbili ikaundu za domine abaha inu harma olemen ngabo demokrasi ngabo ji exprime wandombe zendongo hizo lazima zifanywa haustehi ze kanuni za he yentia hapa nukta bene na Tanzania nise lokaya juzi dans le cadre ya he visite ya president ikandu ya kaifanya Faransa mwezi wa juillet si mkataba da sino Faransa la fumengo mwaze ngo za hamba ndo kabanto ikao maksus ya udunga zehazi wandua one namna zehazi zendao umkataba uno lazima utilwa nziani labondongo kao rohaira ndisa uzichanziani anamo hata ndo tukawonana ala furjar wonana juzi tije exprime wariabo mhuwa delegation ya Faransa ka representer le Drian Remy Maréchal aje exprime upande huo alafu ya mbili haniha wakati ka Paris ukaya delegation ya Faransa ngejudungana na yani élu wandukao wa Kungula peuple wa Maore heze interference heze nongo zinjia na bangela limu likane pezo wa macho lazima likane vision lazima likane zifuba zirachi leo na mau ina ujua bota simba mbeka wa Maore wa ndasi bo jionira mbeka wa tindasi leo kazi jaza ura mpira wa Maore ka waja watabu hawalao ndasi si wakubalia rihala matapi alafu ikazi jango ngozi ndo jina mbaka wa tindasi lazima urishange method alafu wandu dungane zurjui shiliana leo atuzi fanya zurjui shiliana leo ngatuzi fanya maudu waruzi fanya ushaba sachant pertinemment hamade namna ikao president Zali hazamba à l'Élysée usoma Macron ma journaliste wa Faransa wakati ya uzisiwa Macron ya uzisiwa omwisweshe siwa Maore alafu ya unisakaya isho pour le moment shahatu siwa Faransa alafu shawanu ambaye shosha hao na nikaja tranche ambaye sisi ngarabosha hatu jean ngambosha hao cheska tujuzi lo gaiboni ndizo hamba katujuzi lo gaiboni parce que vanu wandu ikando dungawe dynamique andongo hamada zenu ngabo jurisprudence akari oneze affaires za Saint-Pierre et Miquelon rioneze affaires za Algérie wandu ndongo la bakayongo armée constitution yongo département ngabo département ikauzi kazi tende bwanziza déjà wakau remasha ifuba ma pied noir mahaki wakawre mashefu bakaya sabngono Algérie yo ya Faransa yo département Faransa ele onga sida tidelo kwezi Kiev tidelo mwasoma
Voilà. Donc zinongozi ndezi zibadilia benge zojua lifanya na sina wabani ngarjo fanya izotujua tamgono ngarjo fanya inu dynamique benge enukta yararu kanzari onise des conférences quand de ifanyishia hao mwono kazi tuzino on en parle Jeune Afrique va consacrer un BC page kume consacrer un BC page kume za kamili za honisa dynamique ino honisa conférence mais opportunités quand de vidéo zinondongo ka usimwambia ni toujours ni journaliste ukaelewa mtu atijaji content na hanziha ezajiri leo kabafanya accident na jao cha na wake hamaze dito na wake page ya consacrer honisa ntia parce que vanu wando msomao ni tibando lo bajane ni bali shabanu wando msomao ni nino walo bonze wasomao wajuao alafu sidharau information si c'est doka na journal vanu yambao la lettre de Beit Salam wanguha delegation wanguha Washington wajehun wajua taize numero kauzika umanke kwa jakani zo nasika sodo fikiri kabale la journal irito ndamna smela champi ikaulanga somo hunu bali shabala ikahanda hata onze venge leo namna zinu Jeune Afrique wafanya RFI wazifanya hao wao rijomba ukanena nyiba nyure kanga ba conference kakabati conference mhonde shabaha chokaya ntia hatu mpresenter ze opportunités zilio na ntia hatu timoroni bahi shabo leo mrenda washili ngabo ze specificités zilio washili mrenda honoro ngabo zilio honor mrenda ho swidi ngabo zilio mrenda domoni la droit mrenda hawono ya culture ya kishira zinamna ya ji ancré hiyo ikavuja msamdu ukafana na domoni hata zo wandu kambo haja lazima mrinde au ndoko hamadizo na watu kwa incite ndondo azione abo ndani wenge ye forum ya Paris rikeleti za toma ngu karespere ya ukaya wafanya ndani abo pande wa hezenti ikao yani zonti wanzani watu wananyasi watu hanza warisaidie alafu hamadizo mfaransa afanya sidiwaze kaya avant la déjà signé les katibala la hele 22 wa Faransa mapesa kwa kutoa hunu edia au wakautoa à travers AFD ikahindi 5 millions d'euros 5 millions charla de 5 millions à 50 millions fois 3 parce que là c'est un programme ya mahamira yabo leo ndo hamao zemira waja wetina ukaya wafanya labda yani magoma mono ministre wao haja alisinye protocole national a don ya 50 millions yo kesina ka conditionnalité jao cha lazima kensi lazima fond d'Abu Dhabi rone namna urumye mapesa yao mono juzi wanokofanya test ya ho omwenje ila don ya la mahlani hamandiro donc wanduka wazifanya jana alafu leo wasolicite wazifanye solennellement abo kasma kama yokawa mada wao wajofanya annonce wajoji prononcer par rapport au développement initial parce que projet zinji ikao estimé wao valeur ya à peu près 4 milliards na pesa ya shihatu au 4 milliards 500 na pesa ya shihatu yabo ngabo wandu wahe ye privé dara estimé uka à peu près 1 milliard 500 on doit privé ikao wasawa waje exprimer onisa nguma hao wajuja waje exprimer buhari yabo okaya wa parene wa financer projet hamalizo ngabo zenti sonisa 150 millions c'est l'occasion encore parata wafanye annonce chakabo wanduka wasawa ji prononcer quand wajohu ja mai conference yenu na wao zonti bailleur izo tsahao ndokaya leo e conference yenu ikanesivi chetike hamali conference ya Maurice au conférence ya Doha. Conférence ya Maurice ifanyishia avant les élections. Donc wala wahantukaya au sikatufanya longo garida les élections. Ces élections ifanyishia présidentielle. Donc gouvernement ya haja, ne régime wa haja wakana priorité zingo jina ikatu les priorités za kaza fixewa. Iwa za kaya banu nyumba ho iwaha lazima fondation. Nyumba ho iwaha lazima kaze zempado. Ndio kaze letiho. Wala wakawona namna nyumba jina. Na wandu wakautwalia conference ila wakati ula lazika huja suite yaho umkataba sinye dasina wakutuzi wanzuani wakati hiyo mahmudungo zichuo hukamwe dynamique hiyo alafu sinalongoza hansi wa hama pasma wanwele haraka ujamba kwa tusahale pasma chango taho ngozi wa China bon d'accord chazen ngozi wa China kapte tutarisa parce que conférence ya Doha yani mécanisme ya suivi ya lazima ihansiwa keja hansiwa et du coup ngabo ONG
kikao zija chazila dossier muhimu hama de port hama des aéroports hama des infrastructures routières hama hizo kazi za shinda za hunda financement hata leo na bese projet nzima ya hunda na financement daima yepeshi ikawa ndio gebe shanga romba au Mwenyezi Mungu après conférence ni à Paris shinde des activités za zidopreni ye conférence yenu ndio na yani ukususu ya wahao ka inuya Komoro sha iparenewa ni Bank Mondial iparenewa ni FMI iparenewa ni serikali ya Faransa baada ya invitation ikaondo rafanya sisi uno hamwe serikali ya Komoro za vyo harma Argentina makongomani sha Faransa wao wafanya barua za usisindia ukaya wo ndo parene wo ye conference yenu alafu ifanyi hao siono wandu wakawanziha nyumeni banu dafa kaoni saka nwijo ka opportunity ka jefanyi he hono chale urenderi fanya ila ka finance wa ni Afrique du Sud na Maurice ila fanya ha Maurice alafu inu ya kufanyisha Katwari finance ni gouvernement ya Katwari alafu no serikali Komoro watoa 800 millions 80,000 ili tangone conference yenu amanzo kwezi hena mndu ikaondo anzi hena mndu njua ya Twitter hena mndu ngena konti ya Facebook hena mndu shambu ya tahiza information ikambuka data za information ngemro ya publier no ngomanzi hao yabonga buhazinyindo jina lazima mndu yafanye iyo hamba hindi romancier brida kenti anti Roma fiction jema shambu ngokao kutuzijua rutambe monti. Et puis ma pesa ingele orikana ma pesa ya 880 millions abo 1 milliard sur ça 4 milliards ka jenga 880 millions rabekanga financer conférence yonde handani et puis ili ndutsa haujue leo netoka ya mabopni dinoni warenge une partie financer ze hazikando za kufanywa za haza expertise de communication wairenge leo obad warenge une partie tamoro ngwa financer wa Faransa warenge une partie Banque Mondiale warenge une partie donc c'est comme on va ya kola ne comme on va bien tous haku na si zeno zeno quand ils font intelligemment parce que baka sensibilisation na mobilisation ya kufanyishia sensibilisation et mobilisation ya kufanyishia mimi si tendeha ma bunjilio la yora rekanga conference conference alafu tilungana na mina directeur ushulio neza habari za yora alafu rito waze invitation ni sensibiliser wan hivyo abo hiyo pia ilivyo ukangarendao harmoni kunjilio la yora sha gaboti 10 walio bala alafu riregeshwa bahashila rikanti hadisi na sina odo walalika rwanika za invitation yabo quand même diplomatie Komoro ifanya hazi intelligemment leo rende Monaco sidungana na mina ambassadeur Martinique rende alafu Monaco donc ngarijua karma forum ya francophonie zindogo hizo zifanya mali namna zifanya iora oliokaya ripo délégation de Canada ripo délégation de Luxembourg ripo délégation de Belgique ripo délégation ondwala risezise shabashila ya wasensibiliser et adunga abo de délégation za Canada za sensibiliser wangu wakawa wana na ambassadeur walo accrédité yobi ya liwabano ya Dar es Salaam wandu wafanya mbili Dar es Salaam na wandu wabano ya Busheni wafanya mbili Busheni ili waonane ni ambassadeur ikao wa accrédité amwenti hatu avec présidence ya Argentine vengele wekambo mwanzo ndongo nduna jue nduna tais information rangi demu ya yo nukta ndani nukta mbili ambiwa ufuka tishawade Minga mzambo wakati dokanti yabo Fatumia ambassadrice Fatumia bazi ya kanti kwa président commission vanu vivement moi lazima ke groupe mulo kwa kanti vala président commission vanu ya ka préparer investiture ya président chari jirande compte kaya basna problème zinji basna problème za uja katujua la dikawanisha katujunga wala dika ayiwa tuko wala zandahu atari l'autre zentuli kaya wala likiwa yani watije oui parce que je dirais des compte kaya capacité d'accueil tambo ya hatu wa mwezi vraiment très limité je suis kana vice-président wa Inde a réquisitionné les pays en 40 ans qui a eu délégation zima
benge kairi leo rido jua ukaya kasina problem alafu ambition ngizo roho ngio sha muri jue kaya msi hatu ndio na limit yo ya bili upande wa magari ndio hedi upande wa raru de accessibility hensi hatu de mdulo Genève ya jujua yafanya une heure de temps ya Paris hamwa bujilio ya baki 3 heures de temps ya biare de Genève hawya johangu ha Washington ya je afanye 3 heures de temps ya biare je oskuyo no uja komori nga jujua uze difficultés za mbohangu ha Marseille hata je hunu fetu zo mbohangu wa Washington jahon ujahon hunu komo donc kairwangu hatu wanu wanzi hao wadojua kaya banu kabondongo dimension nuti forum ya ma poeti forum ya ma écrivain kangwa jao fanye mfumo harmonie ya hatu au ma touristi kangwa jao waje wazungulie wafanye tumbili moroni alafu de mwali afanye tsundaru no même ça ino logo tao tambono yo sérieux en tout cas ndamlengo shabashenu nimbesheleni marahaba nyandikando mwanziha ilimfanye promotion ya he conference yenu nibeshile marahaba wajao wananyasi kao do wa shuli ha walo harmai commission ya shuli ha zendobozin no yike réussite de réussite par hania hatu son type ya kaya no on parle d'infrastructure routière, on parle d'aéroport, infrastructure portuaire, aéroportuaire, on parle de tourisme, on parle donc de kaya pêche, on a un petit peu un peu de gens. Juzi on a trouvé ma sama, on a même côté oasis, on a parlé wala wandi sofani wa zila zitengora nzitundai. Kamgono na tushida kamgono zina kozila zafani. Shaba haino ndo importance abunga lomba Mwenyezi Mungu ikeleo serikali yani wandu wala wafanyoze pare walo harma ya miraila watsidio ke serikali walo wave maja yani mikoba plastiki ya lo harma tamgono ze wanakanali wala wabadia ya maji watsidoli nda ukaya leo ya ministre des infrastructures yaendesha wake solidarité joka citoyenne wandu walo hula warendia en charge pare hao ikale wandu wakaze pine wa vise wa wazie wambita inufu mapesa na kantiri mingi mahami njaka zeparezenu za kufanyiwa nukta ya dunga hapo na Tanzania ni sengarda ma election donc processus ya démocratie donc ngada ma election législative vote za madepite mwezi wa janvier na février halafu et puis les communes shinushabaha buliwa wandu pia garanbilwao kaya komoringa bo dictature la bwandu anzia kanga bo dictature banga bo mru tabone détournement pesa dans le cadre ya citoyenneté économique hende haishiliwa halafu yanzi wa magabwa ikao yebewa hamu conseil de sécurité ngabo mru ya ka prison ya tawa halafu ya la tamgono ya da njia haruma ka militaire halafu ya lisautire halafu haremo na wala wakahula wakaanza hifadhili daula hao hafu baka hiyo dictature afikiri kaya zemozinu ni mwazalo Marseille na mrambie samgono askwenda bo français Faransa sha Belgique tili Faransa sha Côte d'Ivoire Faransa sha Côte d'Ivoire tili Faransa sha la hubini sha Canada tili leo sha Canada tili Faransa sha Paris wenge wanduan mwanzie barua yenu wakaobea mu conseil de sécurité fikiri kaina katimba joju sabundu tonda nyoha kuna ujua wewe uzalwa la rinyo weshi au digo joinde la rinyo weshi la rinyo ufanye maisha upya la rinyo aba haino hena usiku ndo soma we journal ya la rinyo mbakambo tahwa tamgono wendo hukumlwa utawe mahakama ya hensi ya la rinyo tsinda hono halafu wendo no bekangwa tisho le conseil de sécurité bangabo non quand même na artiste hii tambono izora so leo mru ahenda wakana kabine yaho alafu wadunga ukaya uskroke wandu mapesa ufanyaja yani listing yonde iho la rinyo iho tsida hono wajamba ukaya wanungwa ni ngao shaye wakwaja juu yenga na ho wazungu hamanda we alafu ufanya nungu hamandizo ikele ungo sione no kairi bese zaferizi nurelewe kaya banu politiki unuti upepo ka upepo uri wotasi ujo henda honor gojioni wende hosidi
une conviction, une culture. Sinon, kwa wanu wasoma, wanu waonizo, waleleshea hanuizo, wanu wazoea ukaya wanu washiveri wa veri, wanu wa mranda, baishele dina libadiliha, shangwa joka zila conviction, jua kasi voti gauche, si voti droite. Abora hunu ramahalani hunu wajina kama de Ulaya. Donc, ramada wani kako trasi, ngamina mna Mahamudu, womtsana ngamina mwenye Abdala. Samungono, ebanu gota sitka kutsamdu mdu joni kutsamdu mkudu position za hatu za ukondane hena akti ya kifujari fanyishi hao reka Burkina Faso, reka Mali, ngone karnaji yafanyia Ndelimani, juzi banu Mali, alafu jana wa Faransa walata majeshi wa hao, na bo waranti ze fami za hao, waranti ze nti za hao, wende warumishi kozi kao ngio noblo, nando wanano fujari. Terrorisme kando ifanyishi hao, harumwa ye region ino. Yondongo ikaw nziro, akaw wangu wazifanya hadzina la dini, wamboka ya unu silamu, wadefandeu, ngabo ino kaida Magrebu, ngabo wanu wa mashreki wadesao hunu, ngabo shazi nzonti pia umiso hindini, tukaya rimanipulewa, haule mengu wa Kiislamu manipulewa. Randi invasion yafanyishi ha 1979, yafanyishi ha Afghanistan, halafu leo ya mboka ya ula komunismu wanjia harmanti ya Kiislamu, Amerikani wajaka usaidia wangu, ze servisi za hao, ze servisi za Pakistan, na tizindo jina za Kiarabu, ikengo ndoko mbowe nti ila, baila nti ya Islamu ya mvajisewa, halafu wandu waruhabu, wandu enda Algeri, wandu waruhabu, wandu walu Mali leo, wandu waruhabu, wandu walu harma, walu Sudan, walu mahdani nji, watia u sajaji. Manamsho shahari, mtujua bakaya maitinge jao leo shabo kandali mjina nye mhono atanga kasi mara yansi waziri kawo harumishensi inu mdumushahi harumishensi inu hadaraja zinji kawa farika mwenti ya Afrika du Sud na ikia mwange jao leo mjojiwa leo wenge na humombea insha Allah yani ke mbebonde mlindao na mjija mhono atanga wa mizatu wa ikoni ni bambao yonsi pia na wandohe ministère de la santé abo ha muktaswari des enti aizondeze nukta na kanza nizi vililie abo kabjumishiliani na suala kangani na masuala na masuala na zote fasiha alafu majuma papani otisi ndikuru wangu lifanisho milioni mpaka ya bari kwa ya ikade misanda kaijanja nishashi upande wa zemeli za hega kukoto bukurute na yoka ya yele société de pêche assurance hindini no makinisha wa komori nyinyi wizara ya habari za bonze joka ya ekamdu hedwele wangu ndo kale shirika la société de pêche ndilo na tabu ya mishirikiano hata bado mishirikiano ndilo shirika ikao ngilo na miharba tuminji hauka libulwa lirenge wanasijana wengi lijaba sakazi kufanya hazi shaka wajafanyishi hasuivi amadeli wa zonesa ani ngamakinisha ndo injini ya kab ani ikae conference kaza kifunga makinisha wa komori mambo injini ukaya zindongozi nga zjobulwa haraka le shirika lirejea kwanga buzana zilovanu ngazanga mianga majumba ya bulwa harma mijia he bahari na bomeki na ndongozi njikaongezo harma le shirika lino yao mali ya toma shashi ya henda ile swala la mwadona hangu ila bilinde ni usio ila hifadhi ya wana wa komori kao waruhao banu ile par akariona ushahidi juzi ya sidali ya Vurai Cravat wizara ya hizi habari za bunge na ushirikiano mtwali ya namna agenda nyingine ya dawla ya Faransa wandu wa komori wa roho banu ile Faransa ya kangwa joka harma hifadhi kwa nao na tambo kanga joka ya wa komori walo konze waone sawa yani wa madetermine harma ze barna maji barna za marhaba oui Quand la solution se implémente, après tout le monde est papa, et lui, on n'a pas de solution, et les chériques qui est lié, c'est un jour, jusqu'aujourd'hui, on a le monde avant. À la ville, mon dernier conflit de partenariat de développement, un âge de cours, il y a toujours un mécanisme de suivi. Quand on a dit, et c'est Hada Zarengo pour cette fois-ci, c'est comment les conférences, c'est-à-dire, et suivi, et de nos affaires à mettre en place.
East Afrique comme info. Waziri ye mouvement patronal wajitamka kakwaja pawa ma konsi ama conference locale wajitamka namna je ama hadisi ala tena Dr. Shami hazitamka makatira kanivanu karanga junda wa meli junda maze bahari za hatu minivanu wa parsi wa meli kwa parama ya bahari za msamudi janza jitekeleza wa komori wa luna harara usuya meli kwa junda wa maze bahari za komori janza wa bietu meli meli ya gashi fanyao meli ya gashi kisha fanyao recherche fanya tabif de gashi yabo ngambejea mali swala lama na juma Mbejama les sols à la manajuma et l'andani, société de voilà, il a multinationale. Là, shirika la mzima, là shirika la wandu wengi. Na de shirika la wala il a recommandation yafanywa Arabu. Alafu wajad délégation ya Tizinji ya Jamhuri Komori alafu wajawa visiter alafu accompagner Komori. Donc entre autres et marunda parhani hand ukaya tanganyika betanga tsa solution ya problème. Ni sasa visite ya Paris Karongo kwa lazima tudofanyisha ikawa ndio officiel lazima watu wajuliziwa officiellement et wandu wakavureze cravate juzi est-ce que wa informer tabono yenti wakaenda officiellement ça m'étonnerait kaya wa onisa kongo enda kwa ma visite officielle asinga joka president la likiwa kaenda alafu wa informer wandu wala wajoka huja donc serikali ya Faransa upande huo kwa hadhari warenge sidamana sana upande wa ye suivi yo mengo mwaze no kauzi hadisi lo balati ni saukaya inu conference ya Darwin ya conference ya Maurice yafanya Maurice il a initiative ya Union africaine contrairement au ambaka ya finance wa ni Afrique du Sud non wa contribuer à une conférence amade namna Doha wa contribuer wafanya annonce amade namna Maurice wafanya annonce cha sur le plan logistique tangone zenongo zifanyisha Maurice ena mndu yaenda yo njia mwa hoteli hadibie chambre ya hotel awajiri le garlahe tangono ya kaulirumi donc lokajirangwa en charge contrairement au lamdo yanzi harma Facebook kalala en charge na Afrique du Sud na Maurice inu yabahai wakati hiyo wala kaona ukaya kabati nongo kana ujua zenongo zin resistenziani parce que badlindao alternance tangono iji manifeste banungo bakishamwa hamzima banu na zali mandahe uhisa wakati hiyo alafunga lindao eka rioneka kweli utofanyisa zevoti zifanyishira cha bongo ibenza wala wahunda zevoti wajamba kanono inuka tsuru interesse ze project inuka singa sana prindeni da wanu wa Qatar waondo wengi yani parce que les bunjule lifanyi hayo alafu quand même ngabo avancer parce que fikiri majan nous ça sabili nous ngoma zere tombe tsambo za conférence ya Qatar shaile namna za nongo za présenter mimi ngamwambia kale o representer nongo zino infrastructure renge expertise ya ndo ama mzungu wao van intérêt ya hensa kanga bloka ya kabati development jofanyishia tamwamnati wa archipel pays insulaire amande hatu kakaja tene compte des infrastructures portuaires et aéroportuaires et kakaja tene compte maeneo de tourisme donc ye mécanisme ya suivi ndio buhari yao déjà président juze kahuishia mwe seminaire hazamba
hazamba hazitamkwa yabo wanikondo diko hafilia ne suivi eze azizi kamerangi huno msongolonga ya ule usebe swali ila wanakaya kuzi bala de recherche universitaire endelea ndio na hakira ngifungua kwa deadlines wala wazirando usipozi mrongo marhaba aunge ila wanakaya harmea kisiani ni visite ya fanshi ya waziri na dukaya ranzi 2003 Jalan Sony Satawa Sanga Sina kaya sina zinji zilitanganya sinema rana zinji zilanza sawa yule wanakaya wango juzi sawa kaya hata makadala sehemu karti na wakati arme recherche scientifique ainsi ya kaya lisala yini wa sulibanuka les positions yo constantes les conclure baba na chapitre yini ya kaya wa suli ye vision ya ndio namna je upande wangu wale mao fikira hiyo wakati sasa yule wanakaya kabla fanyishi yango ngo pariso harmani société civile wananyasa komite maore mabazi ya conference wananyasa kaya na wajirula la lishi nana umavu reconnaissance ya wengi wali mkineke warende zema masali Mohamed Salim mwali kalamike daula wafanya geste ya kaunji habari ya kizima yayo mwanzanzi onge lisbelani la kisha upande ukaya rao mabayeur alafu patronat hunu awe société civile au parti politique afikirikaya raisi upande huo hajiprononce wandu wengi wajiprononce wandu wakalazimu wapieze ndongozini ikeleo ranzosku umedi msaidie yaonana na inao wandu wa secteur hiyo kalazimu ikeleo ze projet zao wandu wa buskile huo henda ukangasi na projet zao no joindre en partenariat parce que c'est un marché financier acheté cher joindre en partenariat na wandu jina ulibelile wandu jina shauli nda ukaya leo wala like ona siku tangu ngotungola likiwa rahun reze forum ikondo zifanyiwao rahitaji ra umedi msaidie habwe dialogue bana kusanga tsangalo wangu wa nyumeni kao wajao wajojo finance ze projet donc ye ranzo ndo ndi suvumbu za affaires za sepad afikiri ukaya wakane shoba hashoka ikale wakana projet ya usumete halafu isumete mbano kama dabu pas forcément ukaya leo wafanya msafara uende ngataundo kwangu Indonesia wanongo hao Malaysia wanongo hao Morocco wanongo hao Banque Mondiale yani mabayeur wajojo finance ze projet ikao do zidio za tayarisho le swala la Dr. Shami kika Dr. Shami hamba bongozi hamba nam Dr. Shami hamba bongozi nchi imitika Japon timuishia wakati nenda mwetikati hamba bongozi nchi kao sana yana kwa na realite vengele umeli lo hunu izungulia o afikiri kama lo Japon sina jutende rione leo ya hamba tsamgono ya hamba kangabo meli kadha banze frontiere zinu ngarishinda nao frontiere na sina mfaransa ngabo twaramu ngabo ndongo tsamgono zilio haya ngabo block ikauzi Italia Komoro alafu wandu wao ze block hizo kazi kauni kwa wandu kazi wa mwa kirtasi au wandu wa tia mwa tiroir chawajojo fanye hazi vengele wo yalo Japon ijokanje mangele wo tsamgono hajiransenye hunu ukaya wandu kadha wangu wafanya wandu muhindini hiyo kangale kwelinga bomeli lo hunu ifanya research chamfikiri kaya siglo hunu jutende zijue rahana mbikao do dangwini ulio Japon katejo linda ukalewa jerambi ukaya jao nena hakayo mengo nwaze points at discord za hatu dasina bandu izanti van mujao msanda wa Union Africaine service sécuriser les frontières maritimes za hatu nasina bandu izantinga nzima ikaoraha kazafanyishia nasina bushini alafu ngabo tiabili mfaransa wakaya ngena bandu za territoire hunu banu mimi haunganyeze ngo za hambani docteur Rivala contrairement ya wandu kando fanya des déclarations mimi position yangu constante zenogona hamba juzi la gazeti mwaziona za reporter wa zenongozila nga mwananyasi juriste aka journaliste akatiyo yambwa papa mwarabu ha reprene azitar memuria ha akanifanya interview peut-être les termes échangés mna hendu chez position yo constante baina hatu na sina wananyasi wa maori wando wasomao
sababu sibaki kama societe ya tradition oral chondo asome wanjie wajidocumente zondi zona hamba wakati hiyo harma journali ya kavano yalomba le matin alafu tanzi hazio effectivement harma zio zine za kamili passage zinji di consacré harma ye swala la maore na harma ye ces frontières maritimes za hatu abo il n'y a pas que Mayotte tizanzi habo kabanunga tsonga za timizi alafungira atake izindwa jina shanga sina zisiwa zindwa jina inventaire yo efanywa ngabo document ziprouve u kanga sina zisiwa shabanu zinu wamidabdala hapa hazamba singarenga wala midabdala haba wenge zinu ile suala ukaya zinu luna wandu shanga boteri ngabo zisiwa zindwa abunga rjo mjai bunga tufanya hamande mamolise na chagozi na boyo ti position hangu hamiche shayo position haho vaho aziza yo position vaho bilwahabi umirhani nehena mkomori kaungu amini mkomori wa azali hazamba wakati Macron ya uzisiwesu ala hula haza Macron ambaye maore yo ya Faransa wasiju shawo juu ya Komori azali azi confirme ambaye maore yo ya Komori he droit international alafu Macron habari tukatujue zilo kaibuni zilo kaibuni tukajua no akazenda ngozinga zinda no evolue leo hajakubali anjama mahadisi na bushini par rapport ya hezi zisiwa zinuzambwao epars kutujua sisirandisa mahadisi changa jo butisenda ubi leo tampeti la maisha ngema orele ka Faransa kabla jo ishe tampeti la ya karivura na hunu na hula jo furana nda leo ndo bimba tuja hunu mjini hatu da jarumye no gozimba jina et position hatu tsabona yongo constante voilà ya bobo doctori zo haba bo e position hatu ibaki dalala bo na hali de jonzi hamwa zio ziraro zio zine na zieze aferi zinu zo zibaki ena ujoka huja ena jo enda ma bibliothèque nationale de France ngwa ziparisa alafungwa juta wa ziju oniseza Salim Mohamed Salim tukao harumishia NCA alafu NCA politique étrangère ya Nyerere wakati hiyo tukao wasaidie zentis du Congo ya ngabo Mozambique ngabo Comore ngabo ya Afrique du Sud ngabo alafu akarumishia politique étrangère chaze relations za mwanadamu na mwanadamu ndio jina ngabo tukao harumishia independance ya Comore hunu rijohanza wango wa valorisewa ngabo wango walo Bangazo baada ya habari Salimu Sufa ngabo Salimu Himidi ngabo Muhammadi ngabo Bakar bwana Mwenyezi Mungu amrehemu donc wangu wanike ze valori za hao huni Salimu ametsalimu akatalazimu rimhimidie sisi makomodi en tout cas mimi titendea groupe ya ambassadeur Egypte wakatakanza vote wa 3e mandat mais je maintenant kozifanya de namna ikauti ono ukaya ahimilia dossier ya Komoro la wakati hiyo haimilie dossier ya Komoro wakati wa mwali ukanza dukue haimilie dossier ya Komoro wakati wa nzwani wa kutua alafu harihime harisaidia en tant que secrétaire général wa he oyo bangu tsono kaya wembika wa jangaje la mishara de bule na sinai voilà naam Walo Banu sidobira rejishangaza haku alafu kanga una gari vaiza mafura ho maji le local dodina tukangilo vidi tabono lo so dodina
yaferi kana wandu vanu kiasi wandu jana waka Libi makomorien alafu affaire étrangère ilifanya hazi dasina OIM alafu na bandi za ONG zilio Libi wangoru wabalia ujahu botina kamburu hawihifadhi dignitaire wanadamu wao Rija wandu majournalisti waanza wende hotera wambilo ukayangwa jilia upande uno alafu na wala wajilio upande ula wakakate kanza warengwa image alafu ndu waja rihadisi umjua hao wabeho mvio iwabalia alafu waja hun alafu baada waja wahantiwa mesure d'accompagnement za huwa ndu wao hata wachukua shinda waji integre harma societe na hali leo watujoka wandu wa hili ershindi jana wandu jana alafu wandu wa hili katuchinda radio kipena wandu wa hili alafu esko skura kauzifanya hiyo kana besoin ya metro Rija na metro Larif na metro Rauf na metro Tijindobi norizifanya basi na komisaria ya diaspora basi na chancelleria hatu hiyo chamengo mwa zentinziro Libi parce que si kabati autorité au kutujongo traité na ona ndobi toujours traité dans un devis. Donc, c'est pas aussi simple que ça. Et au cas où il y a des cas où il y a des managers des champs pourquoi il y a un petit cas où les frontières avant nous casse tout contrôler ou je dois pas chez gare tamono yanji na mna joka handa yanji et quand on correspondant on tamono correspondant hata joka hamtia non ça c'est de l'amateurisme c'est rien mandizo tatulilia lasina wandu walolibi lasina wandu hunu tafanya hazina sina OIM hamwa dossier zinuzahe député ojuju hariseve ma député ena wa receve wao warabu amba kaya zenuni sifani hana uzoto kanti harma mri mzima tukanti harma ndavu mzima kuna wona gawa likenti na chaussure yodi basi kana kanti donc wao tamgono wende jana wamba alafu la fanya déclaration Léo, déclaration, et quand Léo doit faire une déclaration sur la base du rapport une information qui n'est pas vérifiée ne vaut pas la peine, il y a diffusé, ou bien que tu aimes le député. Avant de lire billet, quand tu lis, nous hafilisa, amando ndo aliwa uzebiye wenda mahala ni ngwa jina. Mso amenikanga bo dictature hamwa nchi hatu, haonga bo utabifu, hawandu kangwa tabihao, amande peuple ya Palestine kao wala lao inna lillahi wa juha inna lillahi hena usiku leo mhamanduo engele hakana stilo njema yanzi hao hakana mare ajohambeza wala ikao hata ubinadamu hao wabo hao ubinadamu hao wabo hao leo mjama ngamuzisa masuala ya mwanzao mujisa masuala ya namna mwanzao maudu kanga mwanzao manifeste tumwambia nikaya na manifeste banga joduma na sina sijomba kile mhamanduo ikakweli ngena courage na he ya denonse zenongo Israeli yafanyao Darwin yafanyao Palestine wandu warabaze arduiza hao warabaha watani wa hao warabaha samgone dini warabaze ndogozo ntipia halafu leo bango hakazini hatolwa hauleo no quand même samgone tijeri hafilisiwa tuambia ukaya zenuni sifanyana uzo kancer mwanda vunzima wo hauna nani nao na wananene nao maudu no shaone na katajukanza wananene nao kati problem jamkaya azali haonana na Macron juzi amarje he forum ya de la paix haonana na yeye mwezi wa juillet ujonana na yeye ushauri pale Aziza. Merci monsieur. On disait Mchangama pour votre commentaire RFI. Je suis contente que vous disiez qu'on puisse poser les questions ici comme on le souhaite. Vous répétez beaucoup cette histoire de dictature qui... Non, mais c'est pas moi, c'est lui qui a posé la question. Donc. Mais avant ça, dans votre avant-propos, vous en avez parlé aussi. Vous en avez parlé aussi la semaine dernière quand il y avait la délégation française, oui, pour expliquer comment on n'était pas en dictature. Et vous vous êtes d'ailleurs appuyé sur l'histoire du gendarme qui avait eu la main tranchée, oui, pendant le référendum en disant, voilà, on a eu un problème d'État. Et pourtant, pour preuve qu'on n'est pas en dictature, on est en démocratie, tous les gens impliqués dans ce dossier ont été condamnés et ont été graciés ensuite pour montrer la démocratie. On est d'accord, monsieur le ministre? Oui, on est d'accord. Il y a un problème. Il dit Bouana. Il n'est pas condamné, pas en enquête, impliqué dans ce dossier selon les premiers états de la justice.
Et il est là dans une zone de non-droit, justement. Donc, moi, je ne sais pas dire dictature ou démocratie, c'est pas ma place de le dire. Mais en revanche, vous ne voulez pas entendre parler le gouvernement, ne pas entendre parler de prisonniers politiques. Comment on appelle un monsieur de l'opposition qui est toujours en prison sans être jugé dans une affaire qui, de votre propre aveu, a déjà été jugée? Ça reste une incompréhension. S'il n'a pas été jugé, il ne peut pas être gracié. Il ne peut pas être libéré non plus. Il ne peut pas être libéré non plus. Il peut bénéficier peut-être d'une certaine liberté provisoire, mais approchez-vous à son avocat et puis posez la question à son avocat. Qu'est-ce qu'on lui a dit? Moi, je parle des cas des personnes qui ont été jugées et par la suite ont été graciées. Et moi, en m'adressant aux autorités françaises, j'ai dit qu'il y a déjà des insurgés. Lui, il était en juin. Il a passé 3 jours, 4 jours, jour et nuit. Voilà, vous étiez ensemble. Donc ces gens-là sont partis. Il y a certains qui ont pris les armes ou ils ont stocké les armes. En tout cas, ils sont partis à Mayotte. Quelqu'un qui a coupé la main d'un frère compatriote et qu'il fuit le pays pour se rendre, je ne sais pas, nulle part, quelque part, que ce soit à Madagascar ou en France, et puis il dit que bon, il y a de la dictature. Non, de toute façon, celui qui a tué aujourd'hui est capable de tuer demain. En tout cas, s'il est à Mayotte, il ne va pas couper la main d'un autre gendarme ici à Moroni, mais c'est le gendarme qui aura la main coupée demain ne peut être qu'un gendarme qui est à Mayotte. Donc j'ai dit c'est une patate chaude. Donc s'agissant de Ilibana, si là vous m'invitez à m'intéresser de ce dossier, je peux peut-être m'approcher de l'avocat et puis savoir exactement pourquoi il y a des zones d'ombre par rapport à ce de l'avocat ou de la justice? Parce que l'avocat veut... D'abord l'avocat, parce que bon, lui, il est payé pour ça. Qu'il me donne les informations. S'il n'a pas accès à des informations, et puis ensuite, je vais essayer de voir au niveau de la justice si je peux soustraire des informations et si on peut jouer éventuellement un rôle là-dessus. En tout cas, nous, tout ce que nous prenons, c'est l'apaisement. Nous sommes pour l'apaisement. Mais voilà, vous êtes aussi pour l'apaisement. Donc là, je suis vraiment ravi. S'il y a des zones d'ombre où il y a des cas, cela ne peut pas dire que bon, la règle, c'est que bon, c'est un pays, comment dirais-je, des dérives dictatoriales, etc. Vous savez que la première démocratie du monde, c'est les États-Unis. Les États-Unis, hein? C'est les États-Unis qui traînent avec ces dossiers de Guantanamo. Mais cela ne veut pas dire que les États-Unis ne sont pas, comment dirais-je, une grande démocratie de ce monde. Voilà. Monsieur le ministre, juste une chose, oui. Si vous vous rapprochez de la justice, si vous pouviez savoir aussi où en est l'enquête sur ce qui s'est passé à Kandahani, parce que nous, les journalistes, on n'arrive pas à savoir. Donc si vous allez voir la justice et qu'on peut aussi avoir un rendu là-dessus, ça peut nous intéresser. Il n'y a pas de souci. Mais c'est beaucoup de dossiers à la fois. Oui. Suleiman Ibrahim, Jabal FM, Jabal Info. Au cas où Dukuru la harumai les hadithi za Mayotte. Siandani juu hapa hainu ze barnamaji mlonizo wakanga kutoka na wanazijana harumeshe social maure kwa jaka u participe wakati mu haida ula zaria kabo hajatia kawa kaujwa henda harumaze juu shaba hainu honesa wakange lazimu sikanzani juu hapa barnamaji nyume namnaje maore njoka udungana na namnaje mtutu jwa madungana harman niva hindi bahanda babi njujwa mdungana denya maore leo mivamindo ajine kao kamna ujoka denya maore sindasi sonti pia sonti maore ngabwandu ngwa hunu haina mwaha wenda maore wandu wa twarika refine wandu wanyunda maore oja hata problem ngabwandu wa shazuli ngo endao sisi reality ya tournoi ila ya zikombinila tangono voilà donc il a pris un rapprochement permettait wandu wale ula waje wandu wale hunu wende donc après na longo kanga jojo zili tsanganyena sinao la josifani randi sport randi culture randi tourisme randi mashughuli randi santé randi msomo alafu izo toujours la fanya bahainu ikao wazingari yao kaya maore wa riva wafanya choix wake wa Faransa kwa toujours wafanya choix wake wa Faransa, il y a pas de problème. Lui il est né à Toulon mais il a fait le choix d'être comorien et d'habiter là où il y a les Litchi en France. Ça c'est son choix. Donc les rois maore ikao washozise wake wa Faransa kwa toujours kwa Faransa jakanga wangazija washozise wake wa Faransa toujours kwa Faransa jakanga bo mwali washozise baisho washasha wake wa Faransa wa Faransa
shaishaisiwa ye ardhi ne mipaka hiyo doko ramba ukaya he histoire he géographie he droit international hiyo ya Komoro yabo Mansour c'est mon ami kama shuli bana jideplacer haja sikauloza jideplacer haja abozo titsanganya mbongo daminani juzi kama politique jideplacer haja hata mimi wakati nakavotwa député haja muno haja hamwe kampanya yangu tamungono sha hizo kaijaparo tsongeza ukaya nikekani mwambia hizo nasoma ni juao bahe azinga reposition shanga bosiku kama twenda hata kabjoelewana ndio hula ndio karibu naam ndio hula ndio karibu tambanga bosiku kaunga twenda hata kabjoelewana 1947 problemu ya Palestine ilianza basi wangu wende hata début des années 90 wandondo wasinye mkataba wa Jericho na jao obenge Boutros Ghali kaambia mbuzamana hunu ukaya na mwende mun muhadisi na hunu wananyanyi mimi tukaya hunu kama hembegeni hunu tikauzifanya handa la zifanya tango na sababu de Egypt voilà donc zifanyishia kabati ndo kaamini ukaya URSS zemvu zakana wanduala onti pia ngejenda hata disloke ha Czechoslovakie tamgono itsambalia Allemagne ikaitsambalia ende itsanganyia Yemen ikaitsambalia ende itsanganyia donc eleo yemaudu yenga jambo azo fatiha shanga mina kama ukaya gazofanyishia enjo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pardon, si c'est pas. Je peux vous interroger en français En russe. Pardon. Ah, ok. Leo, Irani. Leo je usisi en russe. Tout le monde dehors. Tout le monde dehors. Sauf tout le monde. S'il vous plaît, le ministre la question de la conférence des partenaires au développement. Je voudrais savoir quelles sont les dispositions prises pour assurer à la population comorienne qui va faire un déplacement vers Paris au niveau de leur sécurité. Bon, d'abord, je voudrais dire que le point de presse d'aujourd'hui fut l'occasion pour nous d'aborder un certain nombre de points, notamment la paix dans le monde, la marche du monde. C'est vrai que les Comores sont un peu éloignés par rapport au centre de gravité, parce que ce qui se passe à Hong Kong, ce qui se passe au Liban, en Syrie, en Irak, en Iran, on est un peu éloignés, mais on s'intéresse et on suit de près des situations politiques, sociopolitiques dans ces régions. Il y a des cas, par exemple au niveau de l'Afrique subsaharienne, des cas de terrorisme. Les Comores nous sont toujours exprimés là-dessus pour condamner tous ces actes barbares, ignobles, perpétrés dans ces régions. En ce qui concerne
cette question précise, le déplacement des Comoriens qui vont à Paris dans le cadre, je suppose, de la conférence des bailleurs de fonds. Je crois que toutes les dispositions ont été prises. Et chaque fois qu'il y a un déplacement officiel, il faut nous notifier le pays hôte. Donc, s'il y a eu des ratés la dernière fois, je crois que bon, c'était des règlements de compte personnels. Mais cette conférence se tient à Paris, à un moment où tout a été discuté avec la partie française, que ce soit les aspects logistiques, les aspects protocolaires, les aspects sécuritaires. Comme nous l'avons fait au courant du mois de juillet pendant la visite du président Azali en France. Ceux qui veulent ternir l'image des Comores, prétendant qu'ils sont des Comoriens, des représentants des Comores à l'étranger, dans le cadre de la diaspora, je crois que bon, là, ils ont raté au mois de juillet et ils vont rater au mois de décembre. Je crois que ce n'est pas la première conférence des partenaires ou qui appelle les partenaires pour développer ou pour aider les investissements comoriens. Je voudrais savoir, qu'en est-on vraiment, qu'est-ce que la population promet, le gouvernement promet, la population pour le suivi, parce que c'est ce qui nous manque ici au Comores. Vous savez, nous avons un problème crucial au niveau de nos administrations. Le problème du suivi. Il n'y a pas que le dossier lié à cette conférence, mais le suivi quotidien des dossiers. C'est la raison pour laquelle, dans le nouveau gouvernement, il y a un ministre en charge de la modernisation des administrations. Et le président l'a si bien dit par rapport à cette conférence qu'il y a un mécanisme de suivi et il a même cité les gens qui en seront responsables. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci, ministre. Haya. tampaka da bani wanikamka runga en direct warma e point de presse ya waziri wa habari zubonzi akaonesa izavira neno mjitayarisho ya conference ya mabayeri joka hiyo Faransa au maraba mjini kwa watu wanasema na Ibrahim Ziko ya habari